प्रस्तो सर्वगाभिरस्रवत्सामगीयमानम् अभिलाभसारुगुरता आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रवृषा इन्द्रमानोमसो आज्ञा नमस्कार मु पंडित श्री प्रशांत प्रहराज आज पूजा पाठ कार्यक्रम जो पूजा पाठ टीम रो मु होची मुख्य ए पूजा पाठ टीम यारी हेची यार गोटे स्वतंत्र गोटे विशेष आमर जो 2019-20 रे जो कोरोना हेतिला से कोरोना समय रे मु चिंता कली अनेक वर्ग लोक ठीक 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 चली पारछंती गोटे श्रमिक वर्ग लोक ताकू सरकार साहाय्य करूची गोटे गरीब श्रेणी लोक ताकू मध्य सरकार साहाय्य करूची एवं अनेक दुखी रंकी को साहाय्य करूचंती किंतु जेतले ब्राह्मण कथाटी आसे आज्ञा ब्राह्मण को साहाय्य करिया के नाती कारण समस्त प्राय ब्राह्मण को ऊपर टिके तांकर सेते भलो भावना नाही काहे समस्त चिंताधारा हुए ब्राह्मण माने भलसे रहिचंती भलरे चलुचंती बहुत बढ़िया रे रहउचंती किंतु आज्ञा नुहे समस्त जेमती आमर ए सारा उत्कल रे आमे निज निजर गुजराण जो पटे जो प्रकार भाव रे आमे गुजराण मेटौचु समस्त गोटे गोटे विभाग अछि से विभाग रे से माने गुजराण मिलुचंती मु मानुची ब्राह्मण मानक पाई भी स्वतंत्र गोटे पूजा पाठ कर्मकांड रो गोटे स्वतंत्र गोटे स्टेज अछि जो स्टेज रे कि ब्राह्मण माने निजे स्वावलंबी हेई परिबे किंतु एई पूजा पाठ स्टेज टाको से कोन करचंती ना ब्राह्मण पूजा शिखिचंती ठीक ब्राह्मण पूजा करूचंती ठीक ब्राह्मणकर पूजा पाठ मध्य ठीक किंतु धारा ठीक नाही जो धारा ठीक नथिबारु धारा कोन कोन बिगड़ीची ना देखंतु पूजा पाठ जने कर्मकांड ब्राह्मण भाईना पाठ पढ़ी आसिले पूजा पाठ वेद पाठ पढ़ी आसिले वेद पाठ केवल वेद पाठ रे तांकर पूजा एठी वेद पाठ पूजा के चाहू के से विषय जानी ना जे वेद पाठटा कौन वेद पाठटा वेद पाठ पूजा कले कौन हम वेद पाठ शांति पाठ कले कौन हम वेद पाठ सौभाग्य कामना कौन ए विषय आम उत्कलिय रे विशेष जानी किंतु बहुत लोक अज्ञ अच्छा जानी ना जहा फल कि आम ब्राह्मण मानकर गुजराण कमी जाउची पाठ पढ़ारे भी व्याघात रोची जेहेतु आम ओडिशा रे आम ओडिशा सरकार आज पर्यंत केबे भी गोटे ब्राह्मण मानक गोटे वेद विज्ञान विद्यालय खोली पारलेनी मु महर्षि आश्रम रो छात्र श्रीयुक्त प्रशांत प्रहराज मोर चिंताधारा सब बेले थिला मु महर्षि आश्रम रे जेमती मोर गुरुदेव महर्षि महेश जोगी जो प्रकार भाव रे दिल्ली रे आम ओडिशा रु 5000 रु 7000 ब्राह्मण भाईना को लेकरी से वेद पाठ पढ़ी के गोटे वेद सिस्टमेटिक रो पूजा पाठ से करिथिले जो वेद पाठ रो सिस्टमेटिक पूजा पाठ शिखिक आज उत्कल को आसिक फेरी आसी से भाईना माने से ब्राह्मण माने किंतु से जो पाठ पढ़ी से पाठटा को यार कौन से प्लेटफॉर्म नाही आम ओडिशा रे केमती प्लेटफॉर्म नाही जे वेद पाठ पूजा कर्म कांड करिया पाई तो मु चाहूची जे समस्त विषय जानतु वेद पाठ कौन एवं कर्मकांड कौन उत्कलीय विधि पाठ कौन गोटे विभाग केमिति कले आपण मान को खुशी लागियो आपण मान को सौभाग्य हो आपण मान को जीवन शैली बहुत भल से जीव से प्रकार भाव रे हमें भाईना मान को एकाठी करूछु आज हाराहारी 500 रु 700 भाईना हमें एकाठी हेजु समस्त विज्ञ पंडित भाईना दिल्ली महर्षि वेद विज्ञान रे जति भाईना पढ़ुतिले सेमानक मध्यरु हाराहारी 400 रु 500 भाईना आछन्ते बहुत खुशी रे मु बहुत खुशी अछि सेमानक द्वारा हमें वेद पाठ भी पारायण करैलु एवं हमर ए जो अछि कोठी ना हमर पूरी वेद विज्ञान रे अछि सेठु मध्य पिला डाकी रे हमें तांकु मध्य वेद पाठ पढेइबु
ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୌଭାଗ୍ୟ କାମନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରିକି ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଛି କଣ ସେଟିଂ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆପଣ ଯଜମାନ ଯଦି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୂଜା ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଜମାନ ଅଶାନ୍ତି ଏପଟେ ଭାଇନା ମାନେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଏ ଦି ଭାଇନା ଆଉ ଯଜମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଧି ବିଶେଷଣ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମୀୟ ମାର୍ଗ ଅଛି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆମ ପୂଜା ପାଠ ଭାଇନା ମାନେ ବି ଅତି ଖୁସି ରେ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ତାଙ୍କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ ବିଦ୍ୟା ପଢି ଆଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ ପୂଜା କରିବେ ସେ ଅନଲାଇନ ପୂଜାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଏଇ ପୂଜା ପାଠ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାର୍ଫତରେ ଯୋଉ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ଯିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜାର ରୀତିକାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାରିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଭରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଭାଇନା ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏତିକି ଏଇ ଭାଇନାର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଏ ଦେଶର ଜଣେ କନିଆନ ବାଳକ ବା ଜଣେ ମହିଳାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ